илму дониш шахсро ба дуриҳои дур мебарад ва метавонад парвозҳои баландро ба ҳар яки мо таъмин намояд. Ва маҳз илму дониш аст ки айни замон мо дастандарткорони барномаҳои телевизиони Баҳористон дар вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар қарор дорем. Ва ногуфта намонад ки барномаи навбатии интеллектро бинандагони азиз тариқи телевизиони Баҳористон аз мактаби хусусии инноватсионии шаҳри Бохтар пешкашатон мегардонем. Ва айни замон хонандагон аллакай дар саҳни мактаб ҳастанд ва як қисмати онҳо бошад дар дохили мактаб мебошанд. Ва айни замон мо вориди бинои мактаб мегардем ва саводнокию дониши хонандагони синфҳои болоии мактаби хусусии инноватсиониро тариқи саволҳои худ ки албатта доир ба фанҳои дақиқ мебошанд месанҷем. Бо мо буданро фаромӯш насозед. Рафтем. бинандагони азиз, айни замон мо аллакай дар дохили бинои мактаби хусусии инноватсионӣ қарор дорем ва яке аз хонандагони он дар назди мо ҳастанд ва бед бо ин кас шинос мешавем. Ассалом. Худро маърифӣ кунед. Ман Мухлисаи Рустам, хонандаи синфи 11 мактаби хусусии инноватсионӣ мебошам. беҳтарин аст. Мо чуноне ки шояд ба шумо гуфта бошанд ё ин ки шояд шумо аллакай огоҳ бошед, фанҳои дақиқ, биология, табиатшиносӣ умуман мақсади асосии барномаи мо аст ва саволҳо низ аз анамин фанҳо хоҳанд буд. Шумо омодаед? Бале. Хуб, мехонед ин фанҳоро ё не? Бале, мехонам. Хуб, ин тавр бошад, бед шурӯъ мекунем. Саволи нахустини мо чунин аст. Воҳиди хурдтарини эволюция чист? Воҳиди хурдтарини эволюция ин популятсия мебошад, яъне аҳолӣ. Чаро маҳз чунин фикр доред? Барои ин ки масалан эволюция яъне ба ақидаи ман, яъне агар бигӯям ки пешравии давлат аст, давлатро аҳолӣ ҳамон давлат яъне пеш мебарад. Чанд қадр ки аҳолӣ яъне популятсия зиёд шуд, эволюция низ зиёд шудан мегирад. Хуб, ташаккури зиёд. Мо ҷавоби шуморо албатта қабул мекунем, вале то чӣ андоза дуруст будани онро шумо дар охири барнома мефаҳмед. Ва қайд кардан ба маврид аст ки бинандагони азиз, мо ҳамагӣ 10 савол дорем ки ҳар як иштирокчӣ метавонад ба он саволҳо дилхоҳ ҷавобро пешниҳод намояд ва танҳо дар охири барнома муайян мегардад ки кадоме аз иштирокчиён бештар ҷавобҳои дурустро пешниҳод намуд ва ҳамон нафар ғолиби барномаи мо шумурда мешавад. Ва саволи дуюм чунин аст. Кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? Микроэлементҳои яъне ҳуҷайра масалан зиёд ҳастанд. Масалан шумурда метавонем серен, бром, оҳар, инҳо микроэлементҳо мебошанд. Шумо бовар доред? Бале. Аз кадом фан будам ин савол намедонед? Ин аз химия буд. химияро хуб мехонед? Бале. хуб, беҳтарин аст. Мо ҷавоби шуморо қабул мекунем ва мегузарем ба саволи сеюм. Саволи сеюми мо чунин аст, бо диққат бошед. Шумо метавонед ҳар лаҳза фикри худро иваз намоед. Ассимилятсия гуфта чиро меноманд? Яъне ассимилятсия чист? Ба фикри ман ин аз фани биология буд. Ассимилятсия гуфта яъне ҳамон организмҳое ки энергияи худро аз синтези моддаҳои органикӣ мегиранд, энергия ба худ мегиранд. Яъне ҷавоби шумо синтезкунии моддаҳои органикӣ бо дохили энергия. хуб, ташаккури зиёд. ҷавоби шуморо қабул мекунем ва саволи чорум. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? Фитонсидҳоро растаниҳо. шояд одамон бошанд. ва бинандагони азиз, айни замон ин мусиқии хубе ки шумо мешунавед, ин албатта мусиқии фони барномаи мо нест, балки садои занги мактаби хусусӣ аст ва бениҳоят як занги хуб будааст. Вале мо идома медиҳам. Хеле ҷавоби шумо чӣ буд? Растаниҳо. Растаниҳо. Чаро одамон не? Масалан одамон ин як организми зиндае мебошанд ки онҳо ба худ кори муайянро иҷро мекунанд, не ин ки фитонсидҳоро ихроҷ мекунанд. Ба фикри ман ин растаниҳо ҳастанд. хуб, ташаккури зиёд. Ва саволи панҷум чунин аст. Дар организм кам шудани витаминро чӣ меноманд?
کم شدن ویتامین، یعنی در ارگانیسم انسان ویتامین کم می شود. این بیماری اویتامینوز نام دارد. اویتامینوز کلمه ضد آن همین بیماری چی است؟ آنتی یعنی اویتامینوز. اویتامینوز و باز یک بیماری دیگر است گتر اویتامینوز است. گتر ویتامینوز. با فکر شما همون گتر اویتامینوز جوابی درست نیست؟ نه، یعنی شما کم شدن ویتامین ها را گفته استودید، کم شدن ویتامین ها را در ارگانیسم اویتامینوز مینامند. گتر اویتامینوز چی معنی دارد؟ زیاد شدن ویتامین ها را گتر اویتامینوز مینامند، کم شدنش را باشد اویتامینوز مینامند. باور دارید؟ بله. خوب، ما نیز با جواب شما باور داریم ولی نمیتونیم بگیم که درست است یا نه و بهترش بهت میگذاریم با سوال ششم. سوال ششم چنین است: در کدام قسمی گوش موجهای صدا لپیش رو با وجود میارند؟ یعنی شنوایی را قسم گوش، یکی از قسم های گوش این نقره پرده گوش می باشد. شاید یکم قسمت دیگر باشد. نه، شما در سوال گفتید که عینا نمون لپیش را با وجود می آورد، یعنی نقره پرده گوش، عضو گوش. خوب، تشکر زیاد. بینندگان عزیز، همسالانی که ما رو تماشا کرده ایستادن و نفرانی که به فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی شوق و رغبت زیاد دارند، شما نیز می توانید با دقت برنامه ما رو تماشا کنید و حتما به سوالهایی که ما به اشتراکچیانمان پیشنهاد می نماییم جواب گردانید و در آخر برنامه جوابهای خود را با جوابهای اشتراکچیان مقایسه نمایید و سطح دانش خود را سنجید. ما باشیم میگذاریم به سوال هفتم که چنین است: کدام شیرخوران معده مرکب دارند؟ شیرخوران یعنی همون نمود شیرخوران زیاد است. مثلا یک چند نمونه رو نمبر کرده می توانید؟ و گروه شیرخوران خیلی زیاد می باشند. می تواند مثلا ستاره آبی نیست به گروه شیرخوران درآید، گرچند که آن در بحر زندگی می کند، اما این سوالی که شما داده اید جوابش کوشک کنندگان شیرخورانی، یعنی نامشون کوشک کنندگان می باشد. برای چی معده آنها از کدام جهت مرکب تر می شود؟ ممکن به طور ظاهری ممکن حل کردن یگان خوراک غذا. خوب، تشکر زیاد و سوال هشتم رو میخوانم، با دقت باشید. شکل نول پرنده از چی وابستگی دارد؟ نول پرنده یعنی مقدارشان. آنها میتوانند مثلا لک میتواند نولی که دراز دارد آن را به طرز همان خوراکخوری آنها میتوانیم مقایسه کرد که وابستگی دارد شکلی همان مقدار پرنده ها به طرز خوراک خوردن یا که غذاگیری آنها وابسته است. یعنی شما گفتنید که یعنی شکل نول پرندگان از طرز خوراکخوری آنها وابسته است. خوب، این جواب به نهایت عجیب ولی ما به هر حال اون رو قبول میکنیم. سوال نهم: ریشه یعنی ریشه زیادتر در رستنی ها هست البته و میگفتید که وظیفه اساسی آن چیست، یعنی کدام وظیفه رو ریشه اجرا میکند؟ ریشه یک قسمی اساسی رستنی ها بوده، یعنی طرزی مستحکم نگاه داشتنی رستنی را در مثلا در زیر خاک می ایستد که ریشه طرزی مستحکم ایستادنی رستنی را همین فونکسیا را اجرا می کند و می تواند اگر ریشه از تگ زمین از تگ خاک آب را کشیده گیرد می تواند با پایه و با برگ ها تقسیم کند و همینطور رستنی را در همان مستحکم نگاه دارد در زمین. یعنی وظیفه اساسی آن مستحکم نگاه داشتنی همون رستنی می باشد. خوب، تشکر زیاد و سوال آخرین رو میخونم، با دقت باشید. شاید ما از همین جوابی که شما به سوال دهم ما پیشنهاد میکنید شاید تواند که نتیجه آخرین شما رو عوض کند. از این رو خوب فکر کنید بعد جواب گردانید. کدام ماده غیر ارگانیکی می باشد؟ آب، آهر یا اینکه روغن؟ به فکر من چاله که از فن شیمی به ما معلوم است ماده های ارگانیکی و غیر ارگانیکی می شوند. شما در اینجا یک چند وریانت ها را که پیشنهاد کردید، آب وریانتی موافق به سوال شما می باشد. چرا آهر، چرا روغن؟ مثلا غیر ارگانیکی، ماده های غیر ارگانیکی، مثلا اگر ما آهن را مثال آوریم، آهن میتواند زنگ زند، اما ماده های غیر ارگانیکی میتواند زنگ نزنند و از همین سبب جوابی موافق آب می باشد. ولی اینجا آهن نه بلکه آهر بود. آهر؟ آهر، بله. آهر کیکو؟ آهر.
ба фикри шумо ҷавоби اینها ماده‌های ارگانیکی میباشند. آهر و روغن. آب باشد ماده غیر ارگانیکی میباشد از جهت تقسیمات شیمیایی. خوب تشکر زیاد. ما نیز باور داریم که همین تقسیمات خیمیایی که شما گذراندید در وقت تقسیم بندی خالها که در آخر برنامه می شود به شما کمک می رسانند و اینجا ما با شما خیر و خوش میکنیم. مرحمت و درس خود گذارید و خوانش خود را ادامه دهید. بینندگان عزیز، برنامه اینتلکت ادامه دارد و عین زمان ما در مکتب خصوصی اینواتسیونی شهر بختر قرار داریم و اینک خواننده نوبتی نیز منتظر ما هستند و سوالهای خود را که همگی 10 تا می باشند و به 6 نفر خوانندگان مؤسسه که از صنف‌های 9 تا 11 هم می باشند پیشنهاد می گردند و در آخر باشد غالب برنامه معین می شود و عین زمان ما سوالها را به خواننده نوبتی پیشنهاد می نماییم. سلام. السلام. خود رو معرفی کنید. من قاسم و گلناره خواننده صنف 11 مکتب خصوصی اینواتسیونی به نام نظریزاده در شهر بختر می باشم. بهترین است. فنهای شیمی، بیولوژی، فیزیک. بله، فنهای شیمی و بیولوژی در مکتب ما با زبان انگلیسی درس داده می شود. بهترین است، ولی اینجا ما نمیخوایم که سوالها رو به زبان انگلیسی ترجمه کنیم. از این رو کار شما باز هم آسان تر می شوند و بعد با زبان تاجیکی سوال جواب رو ادامه می دهیم و اگر شما با زبان انگلیسی هم اگر جواب گردانید ما جواب شما رو قبول میکنیم. آماده؟ بله. همگی 10 سوال است و شما می توانید دلخواه جواب رو پیشنهاد کنید. سوال یکم چنین است. واحد خردترین اِوولوسیون چیست؟ واحد خردترین اِوولوسیون این پاپولاسیون می باشد. چرا پاپولاسیون؟ چطور میگویند اویلا یچیکه خردی دولت می باشد و پاپولاسیون این اهالی می باشد. اهالی یعنی پاپولاسیون واحد خردترین اِوولوسیون می باشد. خب شما به جواب خود باور دارید؟ بله. بهترین است جواب اولین شما قبول گردید و میگذاریم به سوال دوم. کدام الیمنت های شیمیایی به گروه میکرو الیمنت های حجره داخل می شوند؟ میکرو الیمنت های حجره. سوال را یک مرتبه دیگر تکرار میکنم تا که برای شما فهمان‌تر شود. تماشاچیان عزیز، شما نیز میتوانید به سوال‌های ما در قطار اشتراکچیان جواب گردانید و در آخر البته ما مقایسه میکنیم و شما نیز سطح دانش خود را میسنجید. سوال را بار دیگر تکرار میکنم. کدام الیمنت های شیمیایی به گروه میکرو الیمنت های حجره داخل میشوند؟ میکرو الیمنت های حجره سلن، برم و آهن. سلن، برم و آهن. ادامه ندارد؟ نه. باور دارید؟ بله. خب جواب شما را قبول میکنیم. میگذاریم با سوال نوبتی که در باره اسیمیلاسیون می باشد. میتوانید گویید که اسیمیلاسیون چیست؟ اسیمیلاسیون سینتزی ماده های ارگانیکی با از خودکنی انرژی. باور دارید؟ بله. جواب شما را قبول کردیم و سوال چهارم. فیتوانسیدها را کدام ارگانیسم خارج میکند؟ فیتوانسیدها را رستنی ها خارج میکنند. چرا حیوانات نه؟ حیوانات قابلیت این کار را ندارند. سوال پنجم. در ارگانیسم کم شدن ویتامین را چی مینامند؟ در ارگانیسم کم شدن ویتامین ها را اویتامینوز مینامند. مقابل همین اویتامینوز یک بیماری دیگر است. گیدرویتامینوز. یک مرتبه دیگر؟ گیدرویتامینوز. قریب که یافتید گترویتامینوز. زیادشوی ویتامین ها می باشد. خب تشکر زیاد و اینجا 5 سوال اول به انجام رسیدند و شما می توانید با 5 سوال نوبتی که شما رو در پیش انتظار هستند باز هم جواب خوبتر گردانید و نتیجه خود را عوض کنید. سوال ششم را می خوانم. در کدام قسم گوش موجهای صدا لپیش را به وجود می آورند؟ در قسم نقاره پرده گوش. نقاره پرده گوش. بله. باور دارید؟ بله. خب تشکر زیاد. فن بیولوژی رو میدونید؟ بله. گروه شیرخوران، صنف شیرخوران رو میدونید؟ بله. یک چند نماینده آن رو نمبر کرده میتوانید؟ مثلا هستند ماهی ها. بعضا ماهی ها به گروه شیرخوران داخل میشن. بعضی حیوان ها، آدمان به گروه شیرخوران داخل میشوند. خب تشکر زیاد و اکنون میگفتید که کدامی از شیرخوران معده مرکب دارند؟
меъдаи мураккаб, кафшакунандагон меъдаи мураккаб доранд. боварӣ доред? Бале. хуб ташаккури зиёд. Саволи ҳаштум чунин аст: шакли нули парранда аз чӣ вобастагӣ дорад? Баъзан нулҳои парранда ҳар хел мешавад. Ҳар парранда ҳар гуна нул дорад. Он аз хӯрдани хӯрок вобаста аст. яъне аз хӯрокхӯрияшон? Бале. ташаккури зиёд. ва ана акнун мегузарем ба фанни ботаника, ки саволаш чунин аст: реша дар растанӣ кадом нақшро бозӣ мекунад, яъне кадом вазифаро иҷро мекунад? Реша ба растанӣ об медиҳад, растаниро мустаҳкам нигоҳ медорад. дар куҷо? Дар зери хок. хуб ташаккур. ва саволи охирӣ инчунин аст: кадом модда ғайриорганикӣ мебошад? яъне ман айни замон ба шумо се вариантро пешниҳод менамоям ва шумо бояд яктоашро интихоб кунед, шояд дуто бошад. Кадомеро ки шумо медонед интихоб намоед, ки кадоме аз анамин моддаҳои номбар мекардаи ман ғайриорганикӣ мебошад: об, оҳар ё ин ки равған? Ба гуфти ман об. об. Бале. бовар доред? Бале. ташаккури зиёд. мо 10 ҷавоби шуморо ба 10 саволи худ қабул кардем ва то чӣ андоза дуруст будани ҷавобҳои худро шумо метавонед танҳо дар охири барнома муайян намоед ва албатта ки барои худ фаҳмед. бинандагони азиз, айни замон мо дар синфхонаи иттилоотӣ қарор дорем ва яке аз хонандагони синфи даҳуми ин муассиса Саттора Фаридун дар назди мо ҳастанд ва мо саволу ҷавобро бо ин кас идома медиҳем. ассалом. Ассалому алайкум. хуб, саволҳои моро ба фикрам шумо аллакай аз ҳамсолонатон пай бурдед, ки доир ба фанҳои дақиқ, биология, физика ва анамон фанҳое ки душвортар менамоянд, доир ба анамин фанҳо аст ва инҷо ҳамагӣ 10 савол аст ва шумо метавонед ба дилхоҳи онҳо ҷавоб гардонед. дар охир бошад шумораи ҷавобҳои дурустатонро муқоиса мекунем бо дигари широкҷон. омодаед? Бале. хуб, ин тавр бошад, саволи нахустинро мехонам. мегуфтед ки воҳиди хурдтарини эволюция чист? воҳиди хурдтарини эволюция популяция мебошад. популяция? ташаккур, мо қабул мекунем ва саволи дуюмро мехонам. кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? ба фикри ман элементҳои селен, бром ва оҳан. бовар доред? Бале. хуб, мегузарем ба саволи сеюм. ассимилятсия чист? ассимиляция синтези моддаҳои органикӣ бо азхудкунии энергия. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем ва мегузарем ба саволи чорум. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад? ба фикри ман растаниҳо. чаро ҳайвонот не растаниҳо? ин аз кадом фан аст ба фикри шумо? ин савол аз фани ботаника аст. хуб, ташаккури зиёд. саволи панҷум. дар организм кам шудани витаминҳоро чӣ меноманд? як беморие ҳаст, ки кам шудани витаминҳоро анамон гуна номгузорӣ намудаанд. кадом аст? авитаминоз. авитаминоз? бале. ба фикри шумо ки авитаминоз ин камшавии витамин дар организм мебошад? бале. зиёдшавияш чӣ? гетеровитаминоз. гетеровитаминоз, бале. хуб, ташаккури зиёд. ҷавоби шуморо мо қабул мекунем, вале то чӣ андоза дуруст будани ҷавобатонро баъдтар мефаҳмед. ва инак нисфи саволҳо ба анҷом расиданд ва 5 саволи дигар дар пешаш. шумо метавонед бо 5 савол, яъне тарзи ҷавоб додан ба 5 савол, шумо метавонед натиҷаи худро иваз намоед. дар кадом қисми гӯш мавҷҳои садо лапишро ба вуҷуд меоранд? нағорапардаи гӯш. нағорапарда? ташаккури зиёд. ва саволи навбатии мо аз фанни биология мебошад. мегуфтед ки кадом ширхӯрон меъдаи мураккаб доранд? кадом ширхӯрон меъдаи мураккаб доранд? бале. кавшакунандагон. кавшакунандагон. бале. метавонед ягон ҳайвонеро номбар кунед, ягон ҷонвареро номбар кунед ки кавша кунад? гов, турбуз.
خب تشکر زیاد جوابتون رو قبول میکنیم و میگذاریم با سوال نوبتی که این هم از فنی بیولوژی می باشد. گوید که این از فنی زولوژی می باشد. انیقترش گوید که شکل نول پرنده است چی وابستگی دارد؟ شکل نوری پرنده ها هر گونه می باشند. نه که شکل نولیش اساسی از طرز خوراکخوری به فکرم. یعنی از طرز خوراکخوری شما وابستگی دارد. بله. خب تشکر زیاد و سوال نوبتی ما از فنی بوتانیکا می باشد و می گفتید که ریشه در رستنی چی وظیفه را اجرا می کند؟ ریشه رستنی را مستحکم در خاک نگاه می دارد و مینرال ها و آب های تای زیر زمین را به خود می گیرد. یعنی به رستنی پن می کند. تشکر زیاد و سوال آخرین برنامه ما چنین است که کدام ماده غیر ارگانیکی می باشد؟ من این زمان 3 ماده را نام بر میکنم و از آن شما باید انتخاب کنید که کدامی از آنها غیر ارگانیکی است. آب، آهر و روغن. کدامی از این ماده ها غیر ارگانیکی اند؟ غیر ارگانیکی؟ بله. آب؟ باور دارید؟ آب بله باوری دارم. باوری داشته باشید. ما جواب شما را قبول میکنیم و همگی پس از یک چند لحظه شما میتوانید تا چند روزه درست بودنی جوابهای پیشنهاد نمودهتان رو تماشا کنید و فهمید که چقدر شما درست جواب دادید یا اینکه نه. و ما باشیم میرویم به نزد دیگر خوانندگان. تماشاگران عزیز، این زمان ما در صنفخانه متماتیک قرار داریم و طوری خود شما نیز آگاه شدید الکی زنگ شد، یعنی تنفس و خوانندگان همه برای تنفس برآمدند. یک نفر باشد در صنفخانه ماند و این هم باشد اشتراکچی برنامه ما است. السلام. Ассалому алейкум. Ман Тошматов Сидин, хонандаи синфи даҳи Б, мактаби хусусии инноватсионӣ ба номи Назизода Т дар шаҳри Бухтар ҳастам. بهترین است و اکنون گوید که شما درباره برنامه ما آگاه هستید؟ Бале. ما یک مرتبه دیگر میفهمونم که همگی 10 سوال داریم که این 10 سوال رو به همه خوانندگان پیشنهاد میکنیم و شما باید به همین 10 سوال دلخواه جواب پیشنهاد کنید و نگفته نماند که سوال های ما همه دایر به فنهای شیمیا، فیزیکا و دقیق یعنی. بله درباره فنهای دقیق از فنهای دقیق می باشد و اگر آماده باشید آغاز کنیم. خب سوال نخستین رو میخونم. واحد خردترین اِوолюция چیست؟ Эволюция. Аз калимаи эволюция баромада ман фикр дорам ки популяция мебошад. Барое ки эволюция ин яъне аз давр ба давр гузаштан ин популяция мегӯям. Популяция мебошад. یعنی واحد خردترین اِوолюция популяция Популяция. خب بهترین است کدام الیمنت های شیمیایی به گروه میکروالمنت های حجره را داخل می شوند؟ ба фикрам селен, бром ва оҳан. باور دارید؟ Бале. تشکر زیاد. اسیمیляция چیست میدونید؟ Ассимиляция ин синтези моддаҳои органикӣ бо азхудкунии энергия мебошад. اگر ندانید میتوانید شما این زمان امکان دارید که جواب خود را عوض کنید و ما تنها جواب میخواسته خود شما رو قبول میکنیم. Не, ман боварӣ дорам. باور دارید؟ Е. تشکر زیاد و سوال نوبتی چنین است. فیتانسیدها رو کدام ارگانیسم خارج میکند؟ Растаниҳо хориҷ мекунанд. رستنی ها؟ Бале. برای چی میتوانید چرت زید؟ Фитонсид ман аз калимаи фотосинтез чӣ карда ин растаниҳо ақида дорам. یعنی جواب آخرین شما این رستنی ها رستنی ها. میباشد. تشکر زیاد. در ارگانیسم کم شدن ویتامین ها رو چی مینامند؟ дар организм кам шудани витаминҳоро авитаминоз ба фикрам. Бале. اویتامیناز؟ Бале. خوب تشکر زیاد. سوال نوبتی در کدام قسمی گوش موجهای صدا لپیش رو با وجود میارند؟ Ин савол аз биология мо гузашта будем аз нағора пардаи гӯш. نغاره پرده؟ Бале. باور دارید؟ Бале.
ташаккури зиёд. Саволи ҳафтум чунин аст. Кадом ширхӯрон меъдаи мураккаб доранд? Кавшакунандагон дорои меъдаи мураккаб ҳастанд, барои мисол гов, гӯсфанд ва ғайраҳо. хуб, ташаккур. Саволи ҳаштумро мехонам. ин низ дар бораи ҷонварон мебошад ва гӯяд ки шакли нули паррандагон, яъне минқори паррандагон аз чӣ вобастагӣ дорад? Яъне сохти шакли нули паррандагон ба чӣ вобаста аст? ба фикрам аз тарзи хӯрокхӯрияшон. Аз тарзи хӯрокхӯрияшон нурҳошонро чӣ карда мумкин аст. шояд ин аз ҳамин намуди онҳо, зоти онҳо вобастагӣ дошта бошад? Не, барое ки дар тарзи хӯрокхӯрдани онҳо ҳам хеле вобастагӣ калон дорад. беҳтарин аст. Саволи нуҳумро мехонам. Дар растанӣ реша чӣ вазифаро иҷро мекунад? аввалан реша барои мустаҳкам нигоҳ доштани поя дар хок ва дигарҳояш бошад. Ин барои ҷабидани обҳо ва минералҳо мебошад. яъне реша ин барои мустаҳкам нигоҳ доштани поя дар хок мебошад. ташаккури зиёд. саволи охиринро мехонам. Бо диққат гӯш кунед, зеро он се вариант дорад. айни замон ман се моддаро интихоб мекунам, се моддаро номбар мекунам ва шумо гӯед ки аз байни ана ҳамин моддаҳое ки ман айни замон номбар хоҳам кард, кадомашон ғайри органикӣ мебошанд. ин моддаҳо об, оҳар ва равған ҳастанд. гӯед ки кадоме аз ин моддаҳои ғайри органикианд? ғайриорганикӣ ба фикрам об аст. об? бале. бовар доред? бале. савол аз кадом фан аст? аз фани биология. барое ки living and non-living things дар биология он мезорем, пас ҳамин аст. ва бинандагони азиз қайд кардан ба маврид аст ки дар мактаби инноватсионии шаҳри Бухтар дарсҳо пурра бо забони англисӣ гузаронида мешаванд ва хонандагон бошанд бо забони англисӣ кӯшиш мекунанд ҳарчи зиёдтар гап зананд ва албатта ки дарсҳоро омӯзанд. инҷо 10 саволи мо ба иштирокчии навбатӣ низ ба анҷом расид ва чанде пас мо аллакай мегузарем ба қисмати баҳогузорӣ, аниқтараш ҳисоб кардани ҳолҳову ҷавобҳои дурусти пешниҳоднамудаи хонандагон. ҳоло бошад шумо бо мо буданро фаромӯш насозед. ташаккури зиёд. барои ҳамаон нафароне ки айни замон бо мо пайвастанд, хотиррасон мешавем ки шумо барномаи интеллектро тариқи телевизиони Баҳористон аз мактаби хусусии инноватсионии шаҳри Бухтар тамошо карда истодаед ва айни замон мо дар синфхонаи фани химия қарор дорем ва ногуфта намонад ки фанҳои дақиқ дар ин муассиса бо забони англисӣ сурат мегиранд, вале саволҳои барномаи мо бошанд бо забони тоҷикӣ ҳастанд ва албатта ки фан дар ҳама забон новобаста ба забонҳо, албатта як аз ҷавобҳои дуруст низ бо чӣ забоне ки бошанд ҳатман як хоҳанд буд ва инҷо яке аз хонандагони муассиса дар назди мо қарор дорад ки бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавем. ассалом. Ассалом. худро муаррифӣ кунед. ман Мунисаи Фирдавсӣ, хонандаи синфи 10 мактаби хусусии инноватсионӣ мебошам. беҳтарин аст ва саволҳои мо низ махсус барои хонандагони синфҳои аз 9 то 11 аст ва фикр мекунам ки ба саволҳои мо низ шумо ҷавоб карда метавонед. амихеле? бале. хуб, саволи якумро мехонам. воҳиди хурдтарини эволюсия чист? воҳиди хурдтарини эволюсионӣ ин популятсия мебошад. бовар доред? бале. инро шумо аз куҷо фаҳмидед? хондагиам. хуб, беҳтарин аст. ҷавоби шуморо мо қабул мекунем. мегуфтед ки кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра дохил мешаванд? селен, брон ва оҳан. бовар доред? бале. савол аз кадом фан буд? аз химия. хуб, ташаккури зиёд. саволи сеюмро мехонам. ассимилятсия гуфта чиро меноманд? ассимилятсия чист? ассимилятсия ин ҷавоб надорам. хуб, ин албатта шумо ҳақ доред, зеро инҷо мо 10 савол дорем ва шумо метавонед ба дигар саволҳояш ҷавоби дуруст гардонда албатта ки холҳои баландро ба худ соҳиб шавед. ва мо мегузарем ба саволи 4. фитонсидҳоро кадом организм хориҷ мекунад?
растаниҳо мебошад. бовар доред? Бале. шояҷон ва ром бошанд. Не, растаниҳо. хуб, ташаккур. Дар организм кам шудани витаминро чӣ меноманд? Авитаминоз? Авитаминоз? Бале. хуб, ташаккур. Дар кадом қисми гӯш мавҷҳои садо лапишро ба миён меоранд? савол аз фани биология. Дар кадом қисмати гӯш мавҷҳои садо лапишро ба миён меоранд? ҷамъият. Нағора пардаи гӯш. Нағора пардаи гӯш. хуб, ташаккур. Ва саволи ҳафтуми мо доир ба фани зоология мебошад ва гӯед ки кадом ширхӯрон меъдаи мураккаб доранд? Кавшакунандагон. кавшакунандагон? Бале. хуб, ташаккури зиёд. ҷавоби шуморо мо қабул кардем. Ва анакнун гӯед ки шакли нули парранда аз чӣ вобаста аст? Аз нулаш? шакли анамон нули ки дорад парранда ба фикри шумо аз чӣ вобастагӣ дорад? Аз тарзи хӯрокхӯрӣ. ташаккур. Анакнун мегузарем ба фани ботаника. гӯед ки реша кадом вазифаро иҷро мекунад дар растанӣ? Вазифаи реша мустаҳкам нигоҳ кардани растанӣ мебошад. ва саволи охирини барномаамонро мехонам ки он чунин аст. Ман ба шумо 3 моддаро номбар мекунам ва шумо гӯед ки кадоме аз ин моддаҳо ғайриорганикӣ мебошанд. савол аз фани химия мебошад ва гӯед ки аз миёни об, оҳар ва равған кадоме аз ин моддаҳо ғайриорганикиянд? Об. об? Бале. бовар доред? Бале. хуб, ташаккури зиёд. дар ҳаминҷо 10 саволи мо барои шумо ба анҷом мерасанд ва то чӣ андоза дуруст будани ҷавобҳои пешниҳод намудаатонро шумо метавонед дар охири барнома дар муқоиса бо дигар хонандагон фаҳмед ва албатта ки ҷавобҳои дурустро пайдо кунед. ва бинандагони азиз, инҷо саволҳои мо барои иштирокчии навбатӣ низ ба анҷом расиданд. бинандагони азиз, инак 10 саволи мо ки ба 5 нафар хонандагони синфҳои болоии мактаби хусусии инноватсионии шаҳри Бухтар пешниҳод гардид ба анҷом расиданд ва анакнун натиҷаи холҳо аниқтар аз ҷавобҳои дурусти иштирокчиёнамон, яъне хонандагони мактабро барои шумо пешниҳод менамоем. фикр мекунам ки худи иштирокчиён низ бениҳоят интизор ҳастанд. анакнун бо диққат тамошо кунед ки чанд ҷавоби пешниҳод намудаи шумо дуруст буданд. мухлисаи рустам аз 10 саволи пешниҳод гардида тавонист ба ҳамаи онҳо ҷавоби дуруст гардонад. гулнора қосимова низ ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дурустро пешниҳод намуд. аз миёни 10 саволе ки ба Фаридун Сатторов пешниҳод кардем, ҳама ҷавобҳои пешниҳод кардааш дуруст баромаданд. ҳусниддини Шуҳрат низ ба ҳама саволҳо ҷавобҳои дуруст пешниҳод намуд ва Мунисаи Фирдавсӣ бошад тавонист аз 10 саволи пешниҳод гардида ҳамагӣ ба 9 саволи он ҷавоби дуруст гардонад. бинандагони азиз, инҳо буданд натиҷаҳои ба дастовардаи хонандагони синфҳои болоии мактаби хусусии инноватсионии шаҳри Бухтар ва тавре ба мову шумо маълум гашт, дар ин муассиса таълими фанҳои дақиқ хеле хуб ба роҳ монда шудааст, яъне ҳама хонандагон ба саволҳо ҷавоби дуруст гардонида тавонистанд. агар шумо низ ҷавобҳои дурустро пайдо кардед, пас мо хеле шод ҳастем ва кӯшиш кунед то донишро зиёдтар дар худ такмил диҳед ва албатта фанҳои дақиқ фанҳое ҳастанд ки ба онҳо бояд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуд. инҷо барномаи интеллект ба анҷом мерасад ва то барномаҳои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем.